अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 8। सीन शुरू होता है दादा और अमराहा से। दादा हर दिन उससे बात करके उसे देखकर ही सोते थे। वो चलते फिरते किसी भी वक्त दादा से स्काइप पर बात कर लिया करती थी, उन्हें देख लिया करती थी और मोबाइल के जरिए ही उसने दादा को अपनी जमात और यूनिवर्सिटी भी दिखाई थी। और क्लास में उसके हम जमातों ने हाथ लहराकर एक जुबान होकर कहा था, हेलो ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा इतने खुश हुए थे कि फूले नहीं समाये थे और उन्होंने कहा था कि बड़े अच्छे लोग हैं अमराहा ये सब तो। और वो वाकई में बहुत खुश थे। और जवाबन अमराहा ने भी कहा था कि हाँ जी, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसने दादा को आइसलैंड की वो खातून भी दिखाई जो 2 कम 70 साल की उम्र में मास्टर्स कर रही थी। और यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स और अपनी क्लास के प्रोफेसर से ये दरखास्त करती पाई जाती थी कि उनकी उम्र को बालाए ताक रखकर उन्हें भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आम स्टूडेंट ही समझा जाए और उन्हें कोई रियायत ना दी जाए। और वो उस वक्त भी बुरा मान जाती थी जब लाइब्रेरी में कोई उनसे ये कहता कि वो 6 या 8 किताबों पर मुश्तमिल सेट को उनके कमरे तक छोड़ आता है। यूनिवर्सिटी स्टाफ को उनसे बहुत तवक्कुआत थी और सबका मानना था कि वो जरूर दुनिया भर में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। और इन्हीं बातों बातों में अचानक उसने कहा कि दादा आप भी आ जाए ना, यहाँ छोटा मोटा कोई कोर्स ही कर लें आप। अरे भाई, इस उम्र में क्या करूंगा कोर्स करके, है ना। यही सवाल मैंने भी मिसेस रेचल से पूछा था कि इस उम्र में तारीख को खंगाल कर और उसमें घुस कर और फिर उसमें डिग्री लेकर वो करेंगी क्या। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उम्र कोई चीज नहीं होती, असल चीज जो है वो जिंदगी होती है। और मेरे वजूद में जिंदगी ऐसे ही दौड़ती है जैसे किसी नौमौलूद के जिस्म में। तो जब जिंदगी का मानी एक है जिंदा रहना, तो मैं किसी शानदार मकसद को लेकर जिंदा क्यों ना रहूं। इससे पहले मेरा मकसद मेरे बच्चों, मेरे खानदान की परवरिश और देखभाल था। अब जब मैं इससे फारिग हो गई हूं तो मैंने एक नया मकसद अपना लिया है। इसमें उम्र और नफा नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो मकसद को पा लेने की बात है जो कि मैं पा रही हूँ। और दादा सुनकर तो मुतासिर हुए, पर इतने नहीं कि मैनचेस्टर आकर मिसेस रेचल के हम जमात ही बन जाते। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर आई अमराहा की सालगिरह। साधना ने वादा किया कि वो उसे केक बना कर देगी और वेरा ने फिलहाल एक सुर्ख रंग का रिबन उसकी कलाई पे बांध दिया और एक अपनी कलाई में कि दोनों को याद रहे कि एक ने गिफ्ट लेना है और दूसरे ने देना है। एनन ने भी उसे जापानी गीत गाकर विश किया। नशिस्तगाह में किसी छोटी बच्ची की तरह हिल हिल कर वो गीत गाती और वो उन 3 खवातीन को तो जैसे हैरान ही कर रही थी। लेडी मेहर उसे ठोड़ी तले हाथ रखे देखती रही और जब वो गा चुकी तो लेडी मेहर ने पुरजोर सर हिलाकर कहा, अरे अब तुम मुझे रात को ऐसे ही गीत सुनाया करना। मुझे यह ख्याल भला पहले क्यों नहीं आया कि तुमसे जापानी गीत सुने जाए। और एनन ने खुशी से सर हिला दिया कि जरूर। और अमराहा के हाथ को होंठों से लगाकर वो अमराहा को दुआएं देने लगी, जिस पर अमराहा तो फिदा सी हो गई क्योंकि आज तक ये सब उसके लिए कभी भी नहीं किया गया था। और लेडी मेहर ने रात के डिनर के एहतमाम का अमराहा से वादा किया और यूनिवर्सिटी में रंग बिरंगे फूल लिए कोई उसका मुंतजिर भी था। वो अपनी क्लासेस ले चुकी और अपने डिपार्टमेंट की हुदूद से निकली ही थी कि आलियान एकदम से उसके आगे आ गया। शायद वो भागता हुआ आया था और कहने लगा, ये लो भाई, वक्त तुम्हें जिंदा रखे। वक्त मुझे जिंदा रखे? वो जरा भी ना समझी बल्कि हंसती कि वो कह क्या रहा है। तुम्हारी सालगिरह है ना आज, तो तुम्हें दुआ दे रहा हूं। जिसे वक्त जिंदा रखता है ना, उसकी उम्र हजारों साल बल्कि कई सदियां होती हैं। और वो मुस्कुराने लगी। तुम्हें किसने बताया? वो मैंने ना खुद को खुद ही बता दिया। उसे लगा कि उसकी तारीफ की गई है। हर मेरी सालगिरह का किसने बताया पागल?
ओह अच्छा वो, हाँ वो साधना ने बताया ना, फोन आया था उसका, केक बनाने की तरकीब पूछ रही थी मुझसे। आखिर ये बरतानवी लोगों को घर में बेकिंग करने का पता नहीं क्या जुनून होता है, अमराहा ने कहा। तो जवाबन वो भी कहने लगा कि साधना ना हिंदुस्तानी है, और उसने अतात गुजार बच्चों की तरह ऐसे कहा कि उसे बुरा भी ना लगे। और अमराहा ने उसके लाए गुलदस्ते में से, जो किसी बाग से तोड़े गए थे, सफेद नीले सुर्ख फूल चुन लिए, और जो पीले फूल रह गए थे उसे वो वापस कर दिए, और वह सवालिया उसे देखने लगा। दोनों ही अब यूनिवर्सिटी की मेहराब के नीचे खड़े थे। सामने ऑक्सफोर्ड रोड अपने तारीखी हुस्न में लिपटी रवां थी। आलियान कुछ बुरा लगा और उसने कहा कि ये वापस क्यों किए हैं, और जवाबन वो भी कहने लगी, पीले फूल ना किसी को नहीं देते होते, ये नापसंदीदगी और नफरत की अलामत होते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त ना सही, लेकिन ऐसे दुश्मन भी नहीं है कि मुझे मेरी सालगिरह के दिन ये फूल दिए जाएं। और इससे पहले कि वो कुछ मजीद कहती, आलियान ने कहा कि नफरत नापसंदीदगी की अलामत ये फूल। वो हैरान हुआ, बल्कि ऐसे जैसे उसे बुरा लगा हो। हाँ बिल्कुल, उसे भी तो पीले फूल देना बुरा लगा था ना। लेकिन तुमसे किसने कहा ये अमराहा? उसने सीने पर हाथ बांध लिया और अमराहा को देखने लगा, बिल्कुल किसी फलसफी के अंदाज से जो लोगों की कम अक्ली पर मातम करता फिरता है। क्या मतलब है तुम्हारा कि किसने कहा? अब यूनिवर्सिटी की तारीखी मेहराब के नीचे एक नई क्लास लगी थी। ये तुमसे किसने कहा कि ये नफरत और नापसंदीदगी की अलामत है? कहना किसने है, सबको मालूम है ये। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसे ये जता रही हो कि तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं मालूम। अफसोस, वैसे तो तुम बड़े मास्टरमाइंड बनते हो, अफलातून कहीं के। उसका अंदाज कुछ ऐसे ही था। और जवाबन वो कहने लगा, सब कौन? उफ खुदाया, ये सारी दुनिया, सब और कौन? और एकदम से अमराहा के तासुरात में जैसे गुस्से और कोफ्त का ग्राफ बढ़ने लगा था। और आलियान ने पूरे दिल से कहकहा लगाया और कहा, तुम इतनी सतही हो अमराहा, या फिर तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान ही देती रहती हो जो नफरत और इंतशार के मौजूद हैं, जो हमेशा कुदरत के कवानीन में घुसते हैं और पूरे दिल से इन कवानीन में रद्द-बदल कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक फूल भी खुद नहीं बना सकते, लेकिन उसी फूल को नापसंदीदा और काबिल नफरत जरूर बना देते हैं। और ये अलामत आखिर क्या चीज होती है? ये फूल है अमराहा, सिर्फ फूल। अगर ये इससे ज्यादा कुछ और भी है तो वो ये कि ये अपने वजूद में कामिल है, ये खुद को खुद ही मुकम्मल करता है। इसका खिलता हुआ रंग देखो कितना कामिल है। ये अपने रंग में ना कहीं कम है और ना ही कहीं ज्यादा, बिल्कुल एक जैसा। इसकी पंखड़ियां कितनी नर्म और मुलायम है, कितनी जाजिब नजर, कोई मिलावट नहीं है इनमें। और दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों में जो बनने वाला रेशम है ना, वो भी इस जितना मुलायम नहीं हो सकता अमराहा, जितना ये जमीन के वजूद से निकल कर हुआ है। अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से भी कम नहीं है। दाद दो तुम कुदरत को, तारीफ करो कुदरत की, उल्टा तुम इसे नापसंदीदा अलामतें दे रही हो। तुमने इसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया क्या, और इसे नापसंदीदा जान लिया तुमने। बहुत खूब। अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं है, और कायनात की किसी भी शय से भी ये अपने मकाम पर बादशाह है। इसके सर पर ताज है इसकी तख्लीक का, कि तुम्हारी तख्लीक जैसी होनी मकसूद पाई थी तुम वैसे ही हो, और ये किसी भी तरह से कम नहीं है। अगर कमी है ना तो उन दिमागों में जिनमें ये फतूर पैदा होता है। कोई भी फूल और कोई भी रंग, कुदरत की बनाई कोई भी चीज काबिल नफरत नहीं होती। अरे ये तो खपती लोगों की बातें हैं। सर उठाकर जरा आसमान को देखो। अगर सारी दुनिया इस आसमान को कोई फजूल और बकवास से अलामत दे देगा तो क्या तुम इसे भी बुरा मानने लगोगी? वसी समंदर, नीली झीलें, सब्ज़ो सफेद पहाड़ कितने कामिल है ना। अगर उन्हें भी अलामतें दे दी गई तो क्या नफरत करने लगोगी तुम उन सब से भी?
اور تم وہ سبق پڑھی کیوں رہی ہو جو دنیا کے مخبوط الحواس لوگوں نے غائب دماغی میں لکھا ہے اور قدرت کے خلاف جا کر لکھا ہے؟ قدرت کو ہیج کرنے کے لیے لکھا ہے، یعنی قدرت کو کمتر اور اس میں کمیاں ڈھونڈنے کے لیے۔ اور امراح تو اس کا چہرہ ہی دیکھے گئی۔ امراح کی ساری زندگی پیلے پھول کو نفرت کی علامت سمجھتے ہوئے گزر جاتی اگر اب بھی اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا۔ اور آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہیں سوچی تھی؟ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا نا۔ اور یہاں بھی وہ رکا نہیں، آلیان کہنے لگا، ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے 2 تاجروں کے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے یہ سب۔ ایک تاجر کے پاس پیلے پھول ہوں گے اور وہ کاروبار میں بہت ترقی کر رہا ہوگا، اور اس کے پیلے پھولوں کا باغ بھی بہت تیزی سے پھل پھول رہا ہوگا، اور دوسرے کے کسی دوسرے رنگ کے ہوں گے، چلو سرخ ہی کر لو۔ اب سرخ پھول کے مالک نے یہ سوچا ہوگا کہ سرخ پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ راتوں رات اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے، اور اپنے کاروباری حلیف کے پھولوں کو کسی ایسے جذبے سے منسلک کر دیا جائے کہ لوگ اسے لینا ہی پسند نہ کریں۔ اور پھر اس نے یہی کیا، اور دیکھو ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ دیکھ لو تم نے کیسے میرے ہاتھ میں میرے پھول واپس کر دیے، وہی پھول جو مجسم شاہکار ہیں۔ اور اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ فوراً امراح نے اس کے ہاتھ سے پھول واپس لے لیے اور تیزی سے بس کی طرف بھاگی جس میں بیٹھ کر اسے جانا تھا۔ اب آلیان اس سے چند قدم دور تھا، اور بس میں بیٹھنے کے بعد بس کی کھڑکی سے سر نکال کر اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آلیان سے پوچھا، یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے آلیان؟ اور آلیان کا جواب آیا، میں نے خود کو خود ہی بتائی ہے۔ آلیان نے تیز آواز میں اور ہنس کر کہا تھا، اور بس دور چلی گئی تھی لیکن وہ وہیں کھڑا بس کی گزرگاہ کو دیکھتا رہا تھا۔ اور پھر رات کے ڈنر کا اہتمام بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ دادا کو آن لائن دیکھ کر اس نے سادھنا کا بنایا کیک کاٹ لیا تھا، اور لیڈی مہر نے اسے یونیورسٹی کی تصویر والا کراس بیگ دیا تھا۔ سادھنا نے پازیبیں اور اینن نے ہاتھ سے بنی ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کی ماما نے اس کے بیگ میں 1 درجن سے زیادہ رکھ دی تھی کہ یونیورسٹی میں سے جو اچھا لگے انہیں دیتی جائے، یہ گڑیا اینن نے لیڈی مہر، ویرا اور سادھنا کو بھی دی تھی، اور امراح نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کی اوپری سطح پر لگا دیا تھا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اینن اسے پسند کرتی ہے، تو اب وہ ان لوگوں میں گھرنے لگی تھی جو اسے پسند کرتے تھے، اس کی ہر خامی اور ہر خوبی کے ساتھ۔ اس کے ارد گرد اب وہ لوگ تھے جو اس میں کمیاں نہیں ڈھونڈتے تھے بلکہ اسے پسند کرتے تھے، اس کی ہر خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی بھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنے دنیا میں آنے میں تو کوئی خوشی تھی ہی نہیں، بلکہ اسے یہ سوچ کر ہی کوفت ہوتی تھی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی، اور ایک ایسی تاریخ جسے دادی سال میں کتنی ہی بار دہراتی تھی کہ اس دن یہ ہوئی تھی تو یہ ہو گیا تھا۔ اور اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے ہی یہ سب بتایا تو وہ تو حیرت سے اس کا منہ ہی دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے لیکن تم تو مسلمان ہو نا امراح، اور مسلمان تو یہ سب باتیں نہیں کرتے۔ اور امراح اسے کیا بتاتی کہ اب مسلمانوں میں بھی کیا کچھ ہونے لگا ہے۔ اور تبھی اس نے بتایا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا، مجید بھائی تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنا ٹیوشن سینٹر بھی چلاتے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، پھر اسی مہینے ان کے ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی، اور پھر چند ہی دنوں بعد ان کے مکان کی چھت بھی گر گئی۔ اور پتہ ہے سب نے کیا کہا؟ بہو سبز قدم ہے، لیکن ان کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہتے تھے، کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے تو کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر کان نہیں دھرے کہ یہ سب تو ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے، اور وہ سب یہی کہتے کہ ہمارے مذہب نے ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ سادھنا یہ سب امراح کو بتا رہی تھی، آتش دان کے قریب بیٹھی آریان کے موزے بن رہی تھی اور بہت ہی مدلل انداز سے اسے سب بتا رہی تھی۔ اس کے پاس سادھنا کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسا نہیں سوچتے۔ اس کا جواب تو اس کی دادی اور اس کی ماں اور خاندان کے باقی لوگوں کے پاس تھا۔
वही बता सकते थे ना कि कुरान और हदीस में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो फिर वो कहाँ से सीख सीख कर ये सब कहते और करते आए हैं। और ये सब करते हुए क्या वो भूल जाते हैं कि एक दिन उनके कहे हुए एक एक लफ्ज का हिसाब किताब भी देना होगा। जो कहा होगा उसके बारे में उनसे वो पूछा भी जाएगा, तो तब वो कौन सा जवाब खड़ कर देंगे? यही कि वो कम अकल और अनजान थे, उन्हें कुछ पता नहीं था और उनके जवाब को दुरुस्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो कलामे पाक पढ़ता है वो ना तो कम अकल है और वो ना ही अनजान रहता है। हाँ, अगर वो ठीक ठीक पढ़ता है तो। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म और अगला चैप्टर शुरू होता है दोबारा से मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से, जहां पे बताया जा रहा है कि अमराहा को इस यूनिवर्सिटी में शुरू में क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी और उसकी स्टडीज और बाकी चीजों को उसने किस तरह से मेंटेन किया था। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आया था नया बैच, तो सबको फ्लू और बुखार होने लगा था और वहां पे मौजूद जो नफ्सियाती डॉक्टर था वो उनसे पूछ रहा था कि क्या मसला है आपको। तो कहने लगे कि फ्रेशर फ्लू का शिकार हैं हम और जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, नया स्टूडेंट यानी फ्रेशर। और जवाब उनको यही मिलता था कि कोई बात नहीं, इसका तो कोई इलाज नहीं है, बस यही है कि आप लोग पुरसुकून रहें, वक्त ही इस फ्लू को नॉर्मल कर देगा, कुछ वक्त लगेगा, नई जगह है एडजस्ट होने में और फिर सब ठीक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट थे उनको मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और शहर का जो बुखार चढ़ा था वक्त ने उस फ्लू को नॉर्मल कर दिया था और कमोबेश सभी आने वाले जो नए बच्चे थे उन पर उस फ्लू के जो असरात थे वो ज़ाइल हो चुके थे। वेलकम वीक के बाद उन्हें गाहे बगाहे ये इस्तिलाह अपने सीनियर्स और प्रोफेसर से तंजन और मजाकन सुनने को मिलती ही रहती थी। और खुद अमराहा भी जब शुरू में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का एक चक्कर लगाती थी और बिला वजह ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में घूमती फिरती रहती, तो दाइम वगैरह का ग्रुप उसे बहुत संजीदगी से कहता कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाओगी, यूनिवर्सिटी कहीं भागी नहीं जा रही, 2 साल हैं तुम्हारे पास, आराम से एक एक प्रोफेसर, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, गार्डन, दरख्त, लाइब्रेरी, म्यूजियम घूम फिर कर देख ले। लेकिन इतनी संजीदगी से की कि उस नसीहत के बावजूद वो हफ्ते में 2 बार तो जरूर ही यूनिवर्सिटी म्यूजियम जाती और फारिग वक्त मिलता तो दूसरे डिपार्टमेंट्स और बाग को भी देखती रहती। लेकिन अब चूंकि इस फ्लू के असरात ज़ाइल हो चुके थे, वो जो नया यूनिवर्सिटी का और उसे एक नए शहर का बुखार चढ़ा था वो अब उतर रहा था और अब तो वो अपने डिपार्टमेंट तक ही चली जाती तो भी उसे बड़ी बात लगती। और जब उसे असाइनमेंट मिलती तो उसकी तो जान पर ही बन जाती, उसे लगता कि उससे असाइनमेंट नहीं होगी और उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक निकाला तो नहीं गया था लेकिन वो इस निकालने के बारे में सोचती जरूर थी। ऐसे वक्त में पढ़ाई एक अज़दहा बन जाती जो हड़प कर जाने के लिए तैयार वो नजर आती। हर एक के हाथ में किताब और वनीला कोक नजर आती। लाइब्रेरी की तरफ आमदोरफ्त ऐसे होगी जैसे वहां बने बनाए असाइनमेंट ही मिल रहे हों और एक दूसरे की शक्ल देखते ही सवाल किया जाने लगता कि क्या असाइनमेंट मुकम्मल हो गई, और ज्यादातर हमें सर हिलाते। अमराहा की कुल मिलाकर 6 असाइनमेंट्स थी, 4 पर वो काम मुकम्मल कर चुकी थी लेकिन 5वें पर काम करना अभी बाकी था और वो मुकम्मल होने में ही नहीं आ रहा था, जो जॉन मिल्टन की लॉस्ट पैराडाइज के किरदार माइकल, रॉफेल और शैतान के तज्जिये पर मुश्तमिल था। जॉन मिल्टन के किरदारों को पढ़ लेना किसी मार्के से कम नहीं था और फिर कहाँ उनके तज्जिये लिखना, ओ खुदाया। जिसे अच्छी तरह उस एपिक पोइम की समझ ही नहीं आ रही थी वो अच्छी तरह भला उस पर काम कैसे कर सकती थी। यानी अच्छी तरह काम करने के लिए उसे मामूल से ज्यादा मेहनत की जरूरत थी और असाइनमेंट मुकम्मल करने और जमा करवाने के इस दौरानिये में यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को देखकर ऐसा लगता कि इस बेचारे का कुछ खो गया है और वो पूरी जान लगाकर उसे तलाश कर रहा है, या फिर एक वजनी पत्थर उनके सरों पर लटक रहा है जो किसी भी वक्त सर पर आकर गिर सकता है। इसी दौरान अगर कोई फजूल गप्पे हाँकता कहीं नजर आ जाता तो उस पर तो जी भरकर रश्क आता, क्योंकि वो काबिल लाइक फाइक स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका होता था और उसे देखकर यह अहद किया जाता कि जल्द ही हम भी खुद को इतना ही लाइक फाइक बना लेंगे कि दूसरे हमें देखकर रश किया करेंगे। और ये अहद फिर बस दोहराए ही जाते, अपनाए ना जाते। अगले सेमेस्टर और फिर उससे अगले सेमेस्टर और फिर यूं डिग्री मुकम्मल हो जाती और अहद साहब धरा का धरा रह जाता।
आखिर अहद होते ही तो इसलिए हैं, किए ही तो इसलिए जाते हैं। बस अल्लाह जी इस पर पास करा दे, अगले सेमेस्टर तो मैं पहले दिन से पढ़ूंगा। अमराह को हर हाल में अपनी कारकर्दगी अब बेहतर करनी थी। उसे इंग्लिश लिटरेचर और लसानियात में मास्टर्स करना मुश्किल तो लग रहा था, बल्कि बहुत ही मुश्किल। लेकिन वो अपने बाकी क्लास फेलोज को देखती तो सोचती कि ये भी तो तनदेही से पढ़ रहे हैं ना, तो उसे भी पढ़ना है। कैसे भी करके 75% तो उसे हर हाल में पहले सेमेस्टर में लेने ही थे। जब यूनिवर्सिटी में अमराह की पहली क्लास थी तो वो सर रॉबर्ट की थी। उन्होंने क्लास में आकर अपना तारुफ करवाया था और फिर उन सबके सामने हाथ से बने हुए कार्ड्स रख दिए थे। कार्ड पर्पल रंग के थे जिन पर सफेद रंग से UOM लिखा हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट डे और फर्स्ट क्लास लिखा हुआ था और कोने में सर रॉबर्ट के दस्तखत थे। और उन्होंने कहा पूरी क्लास से कि आप लोग इस पर सब अपना नाम, अपना तारुफ लिखें और ये भी लिखें कि आप 100% में से कितने फीसद का चैलेंज खुद को देते हैं, और इसी चैलेंज पर अपना मोटिव भी लिखें और कार्ड्स मुझे वापस कर दें। सबने कार्ड्स लिखे और फिर बारी बारी सर रॉबर्ट ने कार्ड्स पढ़ने शुरू किए। जिसका कार्ड पढ़ते वो खड़ा हो जाता और हाथ हिलाकर सबको हाय करता। और फिर ऐसे पढ़ते उन्होंने एक कार्ड पर अरबी नजर आ गई तो उन्होंने कहा, ये अरबी किसने लिखी है? अमराह ने गर्दन घुमाकर एक नजर क्लास पर डाली। क्लास में अरबी स्टूडेंट तो मौजूद था, पर वो खड़ा हुआ और ना ही हाथ से इशारा किया कि उसने अरबी लिखी है। और अमराह खड़ी हो गई और कहने लगी, ये उर्दू होगी सर। और अमराह ने कार्ड की तरफ इशारा किया। सर रॉबर्ट ने कार्ड का रुख उसकी तरफ किया कि वो पहचान ले और उसने कहा, जी ये मेरा ही कार्ड है। और सर रॉबर्ट ने मुस्कुराकर नरमी से कहा, लेकिन मुझे तो उर्दू पढ़नी ही नहीं आती। लेकिन सर ये तो आप ही ने कहा है कि अपना तारुफ कराओ, और ये हमारा पहला तारुफ है और मेरी मादरी जुबान ही मेरा पहला तारुफ है, यानी उर्दू। मुझे अपने पहले तारुफ के लिए उर्दू का इस्तेमाल करना ही चाहिए था ना सर? हाँ क्यों नहीं, और अब ये कार्ड तुम खुद ही पढ़ दो। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फ्रेंच और इटालियन जानता हूँ, उर्दू नहीं। और दादा ने उससे वादा लिया था कि अपनी नई क्लासेस में वो अपना तारुफ पहले उर्दू में करवाएगी और फिर तर्जुमा करके उन्हें इंग्लिश में अपने कहे का मतलब बताएगी। और दादा ने उसे बार बार यही कहा था कि जिंदगी में सब करना, लेकिन अपनी जुबान को दूसरे नंबर पर लाने की गुस्ताखी ना करना, क्योंकि दुनिया में वो कौमें बेमिसाल तरक्की हासिल करती हैं जो अपनी कौमी जुबान का दामन हाथ से छूटने नहीं देती। और फिर चाहे वो अर्श हो या फर्श, हर जगह उनके नाम के झंडे गड़े होते हैं। और अमराह ने दादा की हुई इस नसीहत को तो पल्लू से ही बांध लिया था और वो कार्ड पढ़ने लगी। और फिर उसने सबको बताया, मैं अमराह हूँ, मेरा मुल्क पाकिस्तान है जिसके तारीखी शहर लाहौर की मैं रिहायशी हूँ। मुझे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी ने स्कॉलरशिप देकर यहाँ तालीम हासिल करने का मौका दिया। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी मेरी पहली गैर मुल्की दरसगाह है। मैंने यहाँ आकर पढ़ने के बारे में कभी सोचा नहीं था। मेरी पहली क्लास वेलकम वीक थी जहाँ मुझे ये सिखाया गया कि मुझे अपने काम खुद करने हैं। और पढ़कर वो मुस्कुराने लगी। और फिर सर ने उससे कहा, वेल आपने खुद को कितने फीसद का चैलेंज दिया? और जवाबन उसने कहा 75 का सर। सही, लेकिन जितने भी कार्ड मैंने अभी तक पढ़े हैं उन्होंने खुद को 100% का दिया है। आपने खुद को 75 का क्यों दिया? वो ऐसे मुस्कुराने लगे कि सब ने भी तो लंबी लंबी छोड़ ही दी थी, तो तुम भी छोड़ देती। और अमराह ने जवाब दिया, सर ये सब बहुत ज़हीन होंगे, मुझे ज़हीन होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और कंधे उचकाकर उसने बड़ी सारी मासूमियत से ये कहा कि सारी क्लास उस अदाए मासूमियत पर तो हंस ही पड़ी। अच्छा, तो आप ज़हीन होने में वक्त क्यों ले रही हैं? सर रॉबर्ट शरारत से अपना सर खुजाने लगे। सर मेरी बेवकूफ़ी जाने में वक्त ले रही है। उसने भी बेवकूफ़ी की जड़ सर को खुजाकर कहा।
और इस बार तो क्लास के कहकहे फलक शगाफ थे। मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत तंग करने वाली हैं और मुझे हर सेशन में ही कोई ना कोई ऐसा तो जरूर ही मिलता है। कैसा सर? वैसा जिसकी बेवकूफी जाने में वक्त लेती है। और कहूं कि बरसात ने क्लास के दरो दीवार ही भगोड़ डाले थे। खैर, आपका मोटिव अमरहा? सर, पाकिस्तान के बानी कहते हैं कि काम काम और काम, और मेरा भी यही मोटिव है सर। और नजर न लगे क्या अंदाज था अमरहा का। ओह, तो आप किसी और का मोटिव अपना रही हैं। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी सोच को भी ज़हमत देनी चाहिए। हर जवाबन उसने कहा, सर, मैंने खुद से ज्यादा अक्लमंद शख्स का मोटिव अपना लिया है। हर जवाबन सर भी ये कहे बगैर न रह सके कि आपका पहला तारुफ मुझे अच्छा लगा अमरहा। और सर रॉबर्ट के इस जुमले को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ी मुहिम सर कर ली हो। ठीक है, उसे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी सोच को उजागर कर सकती थी और वाजे भी। लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा था कि उसे सराहा गया है और टोका नहीं गया। सर रॉबर्ट ने वो सब कार्ड संभाल कर अपने पास महफूज कर लिए। उनका कहना था कि वो अपने हर नए स्टूडेंट को ऐसे कार्ड की शक्ल में अपने पास संभाल कर रख लेते हैं, और जब वो बूढ़े होकर रिटायर्ड हो जाएंगे तो वो उन कार्ड्स को निकाल निकाल कर अपने हर स्टूडेंट को याद किया करेंगे। और इतनी सी बात सुनकर अमरहा की आंखें नम हो गईं और उसने बैठे बैठे सर रॉबर्ट को, जो बामुश्किल 35 साल के लगते थे, बूढ़ा होते और यूनी से रिटायर्ड होते हुए भी देख लिया था, इमेजिन कर लिया था। और अपनी डिग्री को हाथ में लिए खुद को यूनिवर्सिटी से रुखसत होते हुए भी देख लिया था। और फिर सोचने लगी कि उफ, कितने जज्बाती लोग हैं ना हम भी। हाँ, लेकिन कुछ भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हम। सर तो ठोस नहीं है, बल्कि नर्म और पुरजोश हैं। और पहली क्लास के पहले वादे को अमरहा को हर सूरत में पूरा करना था। वो खुद को 75% का चैलेंज दे चुकी थी, यानी 75% का। उसे हर हाल में इस चैलेंज में कामयाब होना था। पढ़ाई और फिर जॉब। उसे तो लगने लगा था कि वो एक रोबोट ही बन चुकी है। हर वक्त उसके दिमाग में मार्को और जॉनसन ही घूमते रहते थे। किताबों के बड़े बड़े पैराग्राफ उसके ख्वाबों में आते और वो उठकर बैठ जाती। लैपटॉप पर अपनी असाइनमेंट चेक करती कि क्या उसने ख्वाब में आए पैराग्राफ को असाइनमेंट में शामिल किया है। अगर कर लिया है तो ठीक किया है ना, और अगर नहीं किया तो क्या करे और क्या ना करे। वो अपने बेड पर काम करते करते ही सो जाती। आंख खुलती तो किचन में जाकर कॉफी बनाती ताकि नींद ना आए, और फिर से आकर काम करने लगती। और जिस रात उसने सारा काम बामुश्किल मुकम्मल किया, उससे अगला दिन असाइनमेंट जमा करवाने का आखिरी दिन था। नींद से बोझल अपनी आंखों को मसलते वो बस से यूनिवर्सिटी के लिए निकली। बस में बैठी ही वो ऊँघने लगी और एक स्टॉप आगे चली गई। वहां उतरकर पीछे भागते हुए यूनिवर्सिटी आई और भागते हुए यूनिवर्सिटी पार की और फाइल जमा करवाने के लिए वो डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। हर एक को ही बहुत जल्दी थी कि उसकी असाइनमेंट जमा हो जाए, और एकदम से वो जहां की तहां रह गई, क्योंकि उसकी फाइल कहाँ थी जो वो घर से लेकर निकली थी। और वो तो इतनी अफरा तफरी में थी कि उसने तो अपने बाल भी ठीक से ब्रश नहीं किए थे, लेकिन उसे याद था कि वो मोटी फाइल को घर से लेकर निकली थी, लेकिन वो कहाँ गई। पूरी यूनिवर्सिटी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो कई रातों से नहीं सोई थी उस असाइनमेंट के लिए। आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे, सर में हल्का हल्का दर्द भी रहने लगा था, और आंखों की पुतलियां किसी एक चीज को जरा सी देर देखते रहने के बाद थकने लगी थी, और उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। वो जहां खड़ी थी वहां से उसने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, लेकिन फाइल का तो कहीं पे कोई नामो निशान था ही नहीं। आंखों को मसलते, सर को थामे वो एक जगह आकर बैठ गई और सोचने लगी कि वो फाइल कहाँ गई और फाइल के साथ क्या हुआ, कहाँ खो दी उसने। फिर उसने बामुश्किल साधना को फोन किया। उसने उसका कमरा बल्कि पूरा घर देख लिया, लेकिन फाइल नहीं मिली। हत्ता कि वो घर से बस स्टॉप के रास्ते तक भी देख कर आई, लेकिन फाइल कहीं नहीं थी। और बिलाखिर उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और टप टप आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी तालीम पर उसकी अपनी नहूसत का साया पड़ा है, और वो बैठे बैठे दकियानूसी सी हो गई।
خود کو وہ جو اتنا موٹیویٹ کر رہی تھی اور اتنی پازیٹیوٹی اپنے اندر لا رہی تھی، آج وہ پازیٹیوٹی نکلنا شروع ہو گئی تھی اور اس نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اور بہت دنوں کے بعد آج وہ دھاڑے مار مار کر رونا چاہ رہی تھی۔ اگر وہ ساتھ ساتھ جاب نہ کر رہی ہوتی تو اب تک اسائنمنٹ مکمل کر کے وہ دے چکی ہوتی، اور اب اسے اپنی زندگی میں مشکل لگنے لگی تھی۔ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اسے ایسی زندگی کی کبھی بھی عادت نہیں تھی، اس لیے بھی وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی، وہ چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہی تھی، اور دوسرا اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو ہمیشہ اگلے دن پر ٹالتی رہتی تھی اور ہر کام کو اس کے آخری دن تک ہی کرتی تھی۔ وہ چند گھنٹے اسائنمنٹ پر کام کرتی اور یہ سوچ کے ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں ابھی دن ہیں، وہ یہ کام اگلے دن پر چھوڑ دیتی، اور یہ کرتے کرتے بالآخر وہ ڈیڈ لائن آ بھی گئی، اور ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آ گئی، اور تب جا کر اس نے وہ اسائنمنٹ پوری کی، اور اب جب اسے سبمٹ کروانے کے لیے آئی تو وہ فائل ہی غائب ہو چکی تھی، اور وہ اب اپنی سستی کو لے کر رونے لگی کہ اگر وہ بھی باقی سب کی طرح دن رات ایک کر کے کسی بھی طرح کم سے کم 2 دن پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی تو افراتفری میں یہ سب نہ ہوتا۔ اٹھ کر اس نے اس راستے کو بھی دیکھ لیا جس پر سے وہ چل کر آئی تھی، اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے آلیان کے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی، اور اس کی شکل دیکھتے وہ تو حیران سا ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے امرا؟ میری اسائنمنٹ نہیں مل رہی، شاید میں بس میں بھول آئی ہوں۔ تو تم رو رہی ہو؟ اور یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اس کے پھر سے آنسو نکل آئے۔ ہاں تو میں فیل ہو جاؤں گی نا، اور میں فیل نہیں ہونا چاہتی آلیان۔ اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس نے کہا ہے کہ تم فیل ہو جاؤ گی؟ اور وہ آنسو کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر دائم نے اس کو کن الفاظ میں ویلکم کیا تھا، اور دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مثالی محنت نہیں کی تھی، اس نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اسے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھی، اور حالیان اسے دیکھتا وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ اس نے روئی روئی گلابی آنکھوں کو رگڑا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہو اپنی فائل؟ اور اس نے نفی میں سر ہلایا، اور اس کی آواز تو واقعی رند رہی تھی، اس لیے وہ کم سے کم ہی بول رہی تھی۔ آلیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزے پر لے کر بیٹھ گیا۔ دیکھو تمہاری فائل مل جائے گی امرا، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے، تم اتنی کم ہمت ہو کیا؟ اور جواباً اس نے کہہ بھی دیا، ہاں میں بہت کم ہمت ہوں، میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو۔ اچھا میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو، اگر کسی اسٹوڈنٹ کو وہ فائل ملی ہوگی نا تو اس نے آفس میں جمع کروا دی ہوگی۔ لیکن کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟ کسی کے ساتھ میں نے کون سا اچھا کیا ہے؟ ارے کیونکہ وہ فائل اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی، اور ظاہری سی بات ہے اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہوگی نہیں۔ اور یہ کہہ کر آلیان چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ فائل بس میں ہی رہ گئی ہے، اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیزیں بھی کبھی کسی کو ملی ہیں، اور اس نے دھواں دار آواز کیے بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا۔ اب آلیان واپس آ چکا تھا اور اس کے سر پر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھو میں ابھی نا ٹرانسپورٹ آفس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہاں سے ضرور تمہاری فائل مل جائے گی۔ امرا نے آلیان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ پاگل ہو نا تم بھی۔ ہاں اگر تم بس میں ہی بھولی ہو تو ضرور مل جائے گی، میرا یقین کرو۔ تمہارا یقین کروں؟ ارے بھائی وہ کیوں میری فائل سنبھال کر رکھیں گے اپنے پاس؟ ہو جاتا ہے ایسا امرا، اکثر اسٹوڈنٹس تمہاری طرح اپنی بہت سی چیزیں سب ویز، ٹرام اور بسوں میں بھول جاتے ہیں، کیفے، ریسٹورانٹ اور سینما میں بھی، اور ان کی چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ نہیں میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ہاں ایسا تب نہیں ہوتا جب ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔
گم ہو جانے والی چیزیں ہمیشہ گم ہی پھر رہتی ہیں جب تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ برا مت ماننا، یہ تمہاری کنٹری نہیں ہے جہاں تم کچھ بس میں بھول جاؤ تو وہ تمہیں واپس نہ ملے۔ اور اس کی اس بات پہ تو وہ اپنی اسائنمنٹ کا رونا بھول ہی گئی اور اس سے کہنے لگی تمہیں اتنے تنفر سے میرے ملک کا ذکر کرنا نہیں چاہیے ویسے۔ اور امراہ نے فائل کے گم ہو جانے کا غصہ شاید اسی پہ اتار دیا تھا۔ میں نے تنفر سے ذکر نہیں کیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اچھا، لیکن مجھے نہیں جاننی کوئی حقیقت۔ امراہ، جو لوگ تلخ حقیقتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے نا، وہ انہیں بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ساری اہلیت تو تم لوگوں کے پاس ہی ہے، ہم سب تو ناکارہ ہے، رہنے دو ہمیں ناکارہ ہی پھر۔ ارے یار، میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، تم ایسے ناراض ہو رہی ہو؟ تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں۔ اور وہ اٹھ کر چلی گئی اور وہ دائم کے پاس ہی جا رہی تھی۔ اچھا، میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امراہ، آلیان نے اسے پیچھے سے آواز دی، اور وہ دائم کے پاس آئی اور اس نے اسے ٹرانسپورٹ کے آفس جانے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے دائم تو جانے سے رہا، اور اسے ہی جانا تھا نا، اور اس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک بھی چلی جائے۔ اور اگر ٹرانسپورٹ کے آفس سے بھی نہ ملی تو وہ اس خیال کو سوچ سوچ کر دہل رہی تھی، لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ مین گیٹ سے بس سٹاپ کی طرف جا ہی رہی تھی، اس سے آلیان کی آواز سنائی دی، اور وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اسی کے پاس آ رہا تھا اور بری طرح سے ہانپ رہا تھا، اور وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ لو، مل گئی فائل تمہاری۔ اس نے فائل اس کے آگے کی اور فائل کو ہاتھ میں لے کر بھی امراہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ مل گئی؟ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ ٹرانسپورٹ کے آفس سے۔ اگلی بار فائل پر نا اپنا نام، فون نمبر اور ایڈریس پلیز لکھ دینا۔ اگر تم نے پہلے سے ہی لکھا ہوتا نا تو تمہیں اب تک یہ مل چکی ہوتی۔ اور تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس بیچارے کا تو سانس ہی پھولا ہوا تھا، اور امراہ اسے دیکھنے لگی۔ دائم کی طرح اس نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کرے، بلکہ وہ تو اس کے کہے بغیر بھی خود چلا گیا تھا اور اس نے امراہ کا کام بھی کر دیا تھا۔ اور اب وہ اس کا شکریہ ادا کر کے فائل جمع کروانے چلی گئی، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا آلیان سے بات کرنے کا، اور اس نے جیسے آج اس سے بات کی ویسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تو اس کی مدد کر رہا تھا، اور وہ ہاں، لیکن جب ہم ہارے ہوئے اور دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیوں اتنے بدمزاج ہو جاتے ہیں، ہمارا سارا اخلاق پتہ نہیں کہاں رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم روتے ہیں تو ہم باقی سب ہنستے ہوئوں کو بھی رلانا چاہتے ہیں، ہم سے ان کی ہنسی برداشت نہیں ہوتی اور ہم عجیب روکھے اور روڈ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسائنمنٹس جمع کروانے کے بعد امراہ آلیان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ اسے نہیں ملا کیونکہ وہ جا چکا تھا، اور اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویے پر بھی بہت افسوس ہوا۔ اس کی فائل نہ ملتی تو وہ ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی کیا؟ اور واقعی میں اس نے صحیح کہا تھا، یہ کمزور اعصاب کے مالک ہونے کی نشانی ہے، اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ یہ سین ہوا ختم، اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی ہوتی ہے ختم۔ ہماری سوسائٹی میں جو دقیانوسی کی باتیں ہیں، اور ایک انسان جو آپ کی زندگی میں آتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی زندگی میں بہت کچھ برا ہونے لگے تو اسے منحوس جو قرار دیا جاتا ہے، اس کانسیپٹ کو اور ان چیزوں کو بہت خوبصورتی سے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سب اس انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو انسان ایسا کہتا ہے تو اسے اپنے ہر کہے ہوئے کا جواب دینا ہوگا۔ اور ایک اور کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت کامن چیز ہے کہ سرخ پھول ہی دیا جاتا ہے اور اسے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور پیلے پھول کو نفرت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پیلا پھول بہت زیادہ بک رہا ہو، بلکہ سرخ پھول ہی ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی ایسی کمپنی تھی جن کے پھول بک نہیں رہے تھے، اور انہوں نے اس کے ساتھ جذبات کو منسلک کر کے پیلے پھول بیچارے کو بدنام کر دیا۔ تو اب سے آپ سرخ کی جگہ پیلے پھول دینا شروع کرتے ہیں ان سے جن سے آپ کو
ہے محبت، کیونکہ پیلا پھول خود بھی تو کامل ہے، اور آپ کیسے اسے کہہ سکتے ہو کہ وہ نفرت کی علامت ہے؟ تو اس طرح کی جو مسکنسیپشنز ہیں یا جو عجیب عجیب باتیں ان کو بہت خوبصورتی سے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اور انہیں ایکسپلین کیا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.